ए देश को कहीं गढ़ा जा पारानी, गोटे राज्य को कहीं गढ़ा जा पारानी, गोटे समाज को कहीं तैयारी करालानी, कोठी इच्छा शक्तिर अभाव रहिला, कोठी प्लान पॉलिसी प्रोग्राम असुविधा रहिला, ये सब कथा आपण माने आलोचना करबा दरकार। ये देश रे प्रत्येक व्यक्ति आलोचना करबा दरकार कोठी असुविधा रहउची, कहीं के ही पारुनी, आम देश कहीं प्रोग्रेस हो पारनी, गोटे हेल्दी डाइट कहीं आम नहीं पारुने, एक्टिव लाइफस्टाइल कहीं हो पारुनी, एक्सीलेंट हेल्थ केयर कहीं हो पारुनी, एजुकेशन सिस्टम भितर मूल्यबोध कहीं नहीं, आमर पाठ पढ़ा हम, पाठ पढ़ा भितर केबे मूल्यबोध पढ़ाई, पाठ पढ़िबार मूल मंत्र आ मूल लक्ष्य पाठ पढ़ी सारिकी रोजगार करिवो, रोजगारटा पुणी सरकारी चाकरी हेतो बा गोटे चाकरी हेतिबो, ताले शिक्षा व्यवस्था भितरे जदि रोजगार ही एकमात्र पंथा, ताले जे बिल्कुल पाठ न पढ़ी भल रोजगार करे से पाठ कहीं पढ़िया जीव, पाठ पढ़ा जाए मूल्यबोध को बेसी गुरुत्व दिया जाए, कि आम शिक्षा व्यवस्था भितर से नाही, जोटी मूल्यबोध नहीं हम से सामाजिक व्यवस्था गुण खाइब, सामाजिक व्यवस्था केबे उन्नतर हम ना, मूल्यबोध रहित शिक्षा रे सामाजिक व्यवस्थार सुधार आसीब नहीं, ये कथा को आमको स्वीकार करिया को पड़िबो, ये कथा को आमको स्वीकार करिया को पड़िबो। एथि दायी किए? जदि गोटे एबेर पीढ़ी अधुना वर्तमान पीढ़ी जदि भल, सेथि भी दायी किए हम? निश्चित आम मैंने पूर्वपुरुष मैंने हम। जदि ये पीढ़ी गुड़ा नष्ट होची तार उत्तरदायित्व किए नब? मत एमती शह शह प्रश्न मो मुंड को आक्रांत करे, मो मुंड को शह शह प्रश्न आक्रांत करे, आच्छन्न करे, मो बिले बिले हुए, व्यस्त हुए, विव्रत हुए, खेब प्रकाश करे, मो भीतर अनेक खेब, मु गोटे अलगा धातुरे गढ़ाई, मु सब जिनस को मत शीघ्र ग्रहण कर पारनी, बर्दाश्त कर पारनी, कहीं हो नहीं। नागरिक मानकर दायित्व राष्ट्रर कर्तव्य, किंतु से दायित्व नबारे आमे कहीं 75 वर्षर गणतांत्रिक शासन रे एवं 80 वर्ष पाखापाखि देशर स्वाधीनता भितर आमे हासिल करि पारले नहीं। मु आपण मानु केतोटी छोटिया छोटिया मनर कथा आज रखिया को चाहे, मु कहीं आपण मान का रखे, आपण मान रखिले जे हठात किसी गोटे विप्लव परिवर्तन हो से कथा कहूनी, आपण मान रखिले मु निजुक आहरी सेतिकी शक्तिशाली करी मानसिक स्तर रे अंतत भाव लड़ाई करू समाज रे गोटे सामूहिक परिवर्तन पे, मु सेइथि पे आपण मान रखुची। आपण मान केतोटी कथा पचारिया को चाहे बा कहबा को चाहे। आमे घरे रोचे, धरतु आमे गाँव में जन्म होते परवर्ती समय सहर बासिंदा होचे, सहर तो क्षिप्र गति बर्तमान बढ़ुची, एते क्षिप्र गति बढ़ुची कहिबार सीमा नहीं। देशर 35% लोक ए सहर रोचंती, सहर जीवनटा भल हवा कथा किंतु विपर्यस्त होची भारत वर्ष रे, एते विपर्यस्त नहीं नथिबा। मु भावुली ओडिशा रे केवल आम सहर मान विपर्यस्त, मुई किछि दिन भितर 4-5टा स्टेट बुलिक आसिले, सेठी देखी मत व्यस्त विव्रत लगुच। जी जोठी पार्छ अलिया पकाउछ, जी जोठी पार्छ एनक्रोच करुच्ची, जी जोठी पार्छ ट्रैफिक जाम करुच्ची, श्रृंखलित कहीं नुहे। आपन गोटे एग्जांपल दउची, मु पेरिस जाइथली फ्रांस, रास्ता गुड़ा आम भली भी चौड़ा चौड़ा 4 लेन विशिष्ट है सहर भितर, कार गुड़ाक जाऊ सब 3 लाइन रे कार चलुची, मझे जो एतिकी जगह अच्छी बाइकर माने माने मोटरसाइकिल लंबा लंबा गाड़ी तंकर सब मोटरसाइकिल गुड़ाक 100 स्पीड रे से जाउछन मझे, जदि एमती 100टा कार थो, एमती 100टा तो ता पाखरे आउ 100टा कार थो, मझे जो एतिकी जगह अच्छी 100 स्पीड रे से बाइक गुड़ाक पास करुची।
ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି 2 ଇଞ୍ଚ କାଟିଦେବ ତା ସେ ଢୋ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ହୁଏନି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଅନେଇଲି, ମୁଁ କି ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କେମିତି ହେଲେ ମାନେ। ଡ୍ରାଇଭର 1 ଇଞ୍ଚ କାଟିବନି, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଥିବ ମଝି ଜାଗାରେ ମାନେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ 100 ସ୍ପିଡ଼, ପୁଣି ସେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଏମିତି ପଛ ଚକା ଥିବ, ଆଗ ଚକା ଟେକିକି କିଛି ଚଳିଯିବ। ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍, ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମାଡ଼ ହେଇଯିବ କି? ହୁଏନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା କାହିଁକି ଆମକୁ ଶିଖା ହେଲାନି? ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନ ଶିଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ସେମାନେ କାହିଁକି କଲେନି? ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାରେ ଆମେ କାହିଁକି ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଲେ? ଆଜିକା ଦିନରେ ହେବ କି ନାହିଁ ମୋର ଡାଉଟ୍ ହେଲାଣି। ମୋର ଡାଉଟ୍ ଏଇଥିପାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଭାରି ରିଆକ୍ସନାରୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗଢ଼ୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ମୋ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଗଢ଼ିଲି, ତାର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ତାର ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉନି, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ହଲ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲି, କେଉଁଠି ମଇଳା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଅଳନ୍ଧୁ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ। ସମାଜରେ ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ନ ରହିବ ନା, ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ। ଆମେ ସାମୂହିକ କଥାକୁ ଯଦି ନିଜର କଥା ନ ଭାବିବା, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜର ବୋଲି ନ ଭାବିବା, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରିବା, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସଜଡ଼ା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛେ ବା ବ୍ୟଗ୍ର ହେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ରଖିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଉଛେ, ନିଜ ଘର କେବେ ସଜାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜେ ବି ସଜାଡ଼ି ହୋଇପାରିବନି। ଏ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କଥା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କହିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଧର କିଏ ଚାକିରି କରି ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଦେଶର କିଛି ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ମୂଲିଆ, ଜଣେ ଚାଷୀ, ଯେ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କଥା ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନାହିଁ, ନିଜର ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତା ସକ୍ଷମତେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅବଦାନ ରଖିଛି। କାରଣ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଛି, ଘର ତିଆରି କରିଛି, ଫସଲ ଫଳେଇଛି, ତାକୁ ଖାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛେ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ, ସେ ଘରେ ଆମେ ରହୁଛେ, ତାର ବି ଦେଶ ଗଢ଼ିବାର ଅବଦାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ, 65 ବର୍ଷ, 75 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ, କେବଳ ତା ପରିବାରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଦେଶ କ'ଣ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବନି? ହଁ, କୁହାଯିବ ଭତ୍ତା ଦିଆହେଇଛି, କୁହାଯିବ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାହେଇଛି, କି କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ସବୁ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିସାବ ଦେଉଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଗୋଟେ ହିସାବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ହିସାବଟା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ଯାକ, ମୁଁ ଧର ଜଣେ ବୟସ୍କ ବାପାଟିଏ, ମୋ ବୟସ 70 ବର୍ଷ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 50-55 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବା 60 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମୋର ଭେଣ୍ଡା ବୟସରୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲି, ମୁଁ ହାଡ଼ ବାଡ଼େଇକି ରୋଜଗାର କରିକି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। ମୁଁ ଭଲ ପିନ୍ଧିଲି ନାହିଁ, ସିଏ ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ମୋ ରକ୍ତ, ମୋ ଛୁଆ। ପେଟରୁ କାଟିକି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ, ସେ ମଣିଷଟେ ହେଉ, ରୋଜଗାରଟେ କରୁ, ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ଠା ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ମୋର ଯୌବନକୁ ମୁଁ ବାଜି ଲଗେଇଛି, ମୋ ରୋଜଗାରକୁ ସବୁ ଢାଳି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବାହା ବି କରେଇଲି, ଝିଅ ଯଦି ହେଇଥିବ ବାହା କରିଥିବି, ପୁଅ ଯଦି ହେଇଥିବ ବାହା କରିଥିବି, ତାକୁ ମଣିଷ କରି ଛିଡ଼ା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘରରେ ଯଦି ବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି ଯୌତୁକ ନାହିଁ, ତଥାପି ଦିଆଯାଏ, ଏଟାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ କେତେଜଣ ନିଅନ୍ତିନି ବା ଦିଅନ୍ତିନି, ସେଭଳି ମାନସିକତାର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଆଯାଏ। ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଠୁଳ କରିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ସେଥିରେ ଯାଏ। ଯଦି ତାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େ, ସିଏ ପୁଣି କରଜ କରେ। ତାର ଯୌବନକୁ ବାଜି ରଖିକି ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ବାହାଘରରେ କରଜ କରିକି, ଋଣ କରିକି ତାକୁ ସେ ବିଦା କରେ। ଏବଂ ପୁଅ ବାହାଘରରେ ମଧ୍ୟ ଋଣ କରିକି ବାହାଘର କରାଯାଏ। ମୁଁ ପଚାରେ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ,
बाबा गोटे थर बाहा हेले ऋण सुझा तोर किछि वर्ष चलीज बढ़िया उत्तर जीवन थरे हे ना के थर हो थरक तू जी खर्च करू तो जौवनटा से बाजी लगी जाए से ऋण सुझी सुझी छुआ हम ताक बड़ करू ऋण ऋण ये सब कथा सत्वे जदि गोटे दुरारोग व्याधि रे पीड़ित हम जी पैसा चली जाए भारत वर्ष रे जे मेडिकल को जाइए बाहरी ता जन्मर गोटे जन्मर हिसाब से केवल रुहे नहीं जदि भल है तो सांत्वना अच्छी आश्वासना अच्छी जदि डिजीज बढ़िला पानी भलिया पैसा खर्च हुए पानी भलिया पैसा खर्च हुए मु शह शह पेसेंट को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रे देखुची को अवस्था रे बुढ़ा बापा माँ जदि रोग वैराग पड़े छुआ को मध्य से कष्ट हम अर्थनैतिक कष्ट बा ये जिते बड़े भेंडा थी पाखे जब पैसा थी सी मध्य से कष्ट और पीड़ा अनुभव करेंगे ताले केमिति देश हम ये देश केमिति चलिबो।